Welcome back guys! Good afternoon guys sa ating lahat guys. Welcome tayo guys mga ka-vlog ng tanghali guys. Good afternoon sa ating lahat guys. Guys, dahil Sunday ngayon, wala tayong pasok guys. Napakasimple lang yung gagawin natin guys. Gagawa lang tayo ng dinuguan. Pero, lalagyan natin ng twist guys. Binisaya style guys yung dinuguan natin. Guys, ito yung sangkap natin guys, papakita ko sa inyo. Tara guys, may suka tayo rito, tapos tuyo, tapos ito yung ano natin guys, oh, yung bituka natin guys ng pork. Tapos meron tayong laurel, luya, pork cubes, siling pula tsaka siling green guys, tapos pamintang durog, siyempre guys bawang, sibuyas, meron tayong lemongrass, at number 1 lagi guys, yung bitchin guys, pampapogi, pampaganda ng boses. Tapos ito yung puso ng saging guys, ilalagay natin guys. And guys, ito guys, pagkukulaan muna natin to bago natin to hiwain, i-slice ulit natin guys. Guys, bago tayo magluto guys, samahan nyo ako guys, shout out muna tayo sa ating mga bagong followers. Guys, shout out muna tayo. Shout out Kapising XB 7ZI Idol, pagaling ka idol, shout out sa'yo. Kasubok Fishing TV, shout out idol. Jury Adventure, shout out. Edwin Masun, shout out sa'yo idol. Bisdak ng Thailand, shout out idol. Ani sarap naman yan 8636, shout out man. Bertud Kupit from New Zealand, shout out sa'yo idol. Fishing and Cooking with Lakay idol, shout out. Romy from Italy, shout out sa'yo idol. Sambales Spear Fishing idol, na shout out na kita idol. Sana sa mabuting kalagayan kayo idol. Ingat lagi idol sa pagsisisid mo idol, dahil mas mahirap yung trabaho nyo idol. At Romeo Idol Vlog idol, shout out, maraming salamat. Tara Coffee Boys, shout out. Tara Coffee Boys, samahan niyo ako, magluto tayo, let's go. Yan na guys, pakuluan muna natin to guys, yung bituka natin guys, yun, malinis na yan guys, nilinis ko na, pakuluan muna natin siya. Yan na guys, update ko lang kalit guys mamaya. Yan guys, maglalagay pala tayo ng laurel guys dito sa isaw natin guys na pinapakuluan. Mga 3 pirasong dahon lang guys para pampaswerte guys. Pwede na yan guys. Tapos lagyan natin ng asin yan guys para habang pinakuluan natin yan siya guys, magkakaano yung ano. Diba guys? Yan na guys, update ko lang kalit guys mamaya. Yan na guys, habang inintay natin guys, ayusin mo natin guys yung puso ng saging guys. I-slice pa natin to guys. I-slice muna natin to guys para habang inintay natin to guys. Ito yung mga style guys ng Binisaya style guys na paklay na paggagawa guys. Ito yung special nila guys sa probinsya, lalo pag merong mga okasyon guys, hindi mawala to guys yung paklay na recipe natin for today sa ating panibagong content. Babalatan na natin yan guys. Ganito lang natin yung paggawa guys, yung puso natin. Tara, samahan niyo ko guys. Napakasimple lang guys, ganito lang. Ganito lang yung ano niya guys. Tapos gamitin natin guys. Yan. Meron kasi yung naka-add guys, mga ganito dun sa ano, sa palengke guys. Hindi natin sigurado guys kung puso ba ng ano yun, kasi ibang kulay guys, dilaw. Dapat yung mga sabalang para hindi mapakla. Kasi pag latundan guys, ano, mapakla yung puso nun, puso ng saging mapakla.
Hindi kasi alam ng anak ko guys, pag ganito, kain lang yung ano niya guys, gusto. Yan na guys. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Update ko lang. Yan na guys. Mapakulo na natin guys yung iso natin guys. I-slice lang natin guys. Kanina lang. Ganyan lang yung pagka-slice niya guys. Paparami natin ito guys. Ang kain guys. Dinuguan guys. Binisaya style. Paklay. Kaya mas maganda talaga guys pag gumawa kayo ng ano guys, yung sariwa guys na isaw para malinisan pa ng maigi. Kaysa yung pinakuluan guys. Maganda yung ano guys, ikaw na magpakulo para sigurado guys. Secured ang ano guys paggawa mo. Dito kasi guys, sa Manila guys, pag gumawa sila ng dinuguan, puro sabaw, tapos hindi ganito, hindi isa yung ginagamit. Ginagamit nila guys, puro laman, tsaka taba. Sa atin guys, walang taba, walang laman, kung hindi puro isaw lang. Yan guys, update ko lang kalit guys mamaya. Yan na guys, mag-umpisa na tayo guys. Gigisa muna natin guys yung sangkap niya guys. Unahin muna natin yung luya guys. Luya muna natin nilagay natin guys. Ngayon po pag nag-ano guys, laging luya yung unahin natin. Dagdag kasi guys ng pagtanggal yan guys. Kahit anong lulutuin nyo guys, luya, huwag nyo tanggalin guys. Para yung niluluto nyo guys, laging panalo. Ilagay na natin yung bawang natin guys. Lagyan na natin guys yung sibuyas. Ikot-ikot lang natin ito guys. Yan na guys, pwede na natin ilagay ang ating mga isaw guys. Yan. Ito na guys yung isaw natin. Ilalagay na natin yan guys. Haluin lang natin yan guys. Mamaya natin guys lagyan ng ano. Lagyan muna natin guys yung ano natin, lemongrass. Para bumango na guys, yan, lagyan na natin. Yan guys, update ko lang ulit guys, mamaya. Yan na guys, check na natin guys. Lagyan na natin guys ng toyo. Saka natin talaga yung puso guys, pag yung ano na siya, yung medyo nasasangag na guys. Lagyan natin ng toyo guys, kalsa-kalsa lang guys, kasi wala tayong pansukat guys. Yan. Lagyan na natin guys ng laurel. Pampaswerte guys. Yan. Yan. Lagyan na natin guys ng pamintang durog. Yan guys, mamaya natin ilagay guys yung ano, yung suka guys. Mamaya natin lagyan siya ng suka. Tapos yung puso ng saging guys, mamaya na natin ilalagyan guys pag medyo malambot na yung ano natin guys, yung bituka. Bago natin ilagay natin guys yung cubes. Cubes. Haluin lang natin yan guys. Mamaya guys. Tsaka yung sili natin guys, mamaya na natin ilagay.
Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Tatakpan na guys, check natin guys. Palagyan natin ng suka. Wow! Lagyan natin ng suka guys, mga 2 takip lang. Yan. Kasi lagyan na natin guys yung sili guys. Siling pula. Tsaka ilagay na natin guys maya yung ano natin guys, yung puso ng nagsaking. Gugupitin na natin to guys. Para magkaroon ng anghang na guys yung ating dinuguan na binisaya style guys na paklay. Ilagay na rin natin guys yung siling green. Yan. Update ko rin guys mamaya. Sige. Yan na guys, ilagay na natin yung puso ng saging guys. Wow. Mix mo natin yun guys. Yan guys oh. Mabango na guys dahil dun sa tanglad na tanggalin na natin yung tanglad guys dahil tapos na yung ano niya, kontrata niya. Yan. Ilagay na natin guys yung puso ng saging guys. Ito na guys, yung puso ng saging, ilalagay na natin yan. Tapos lalagyan natin ng dugo yan guys, konti lang. Hindi ko na pinakita guys yung dugo natin. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, lagay na natin yung blood natin guys. Yan o, okay na guys. Lagay na natin yung dugo guys. Lagay na natin yan guys. Mga 1 baso yung ilagay natin guys. Yan. 1 baso lang ilagay natin guys. Taka ilagay na natin guys yung ajinomoto natin guys na pampapogi pagpaganda ng boses guys. Hindi lang. Yan. Yan na guys, update ko ulit guys mamaya. Guys, check na natin guys. Wow. Okay na yata guys. Tikman mo natin guys kung okay na yung ano natin. Wow. Panalo guys. Tara guys, kain na. Yan na guys, tikman na lang hurado natin guys kung okay na yung paklay. Dinuguan guys na binisaya style guys. Paklay yan guys sa probinsya. Guys, kain na guys. Yan na guys, okay na yung dinuguan guys na binisaya style. Wow! Ano pang inintay natin guys? Tara, samahan nyo kami guys. Tanghalian natin guys. Kaso lang alas 12 na guys. Yan na guys, ito pa yung ano natin guys. Wow! Ito guys yung dinuguan na binisaya style guys. Yan guys, tara, hab-haba na. Let's go! Yun guys, katatapos lang natin magluto guys. Kumawalan tayo ng dinuguan binisaya style guys. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan muna natin yung blessing na pinibigay lagi sa atin sa araw-araw. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na pinigay mo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat Lord. And God bless our Amen. Guys, ano pa ang inintay nyo? Tara! Haba na. Haba na! Simple lang yung ginawa natin guys. Kumawalan tayo ng dinuguan. Pero guys, nilagyan natin ng version guys. Nilagyan natin ng puso ng saging. Kaya tinawag siyang paklay doon sa probinsya guys. Tara, kain tayo. Kakamay lang tayo guys. Panaro guys. Sarap talaga guys pag nasa mga probinsya guys, mga luto. Ito yung hinahanda lagi guys sa mga okasyon. Lalo pag may mga pesta guys, kasalan yan. Dito mawawala yung recipe na to guys sa kanila. Panalo guys. Medyo manghang guys, kumagat yung sili natin. Sarap.
Sarap mak. Yung kain tayo guys. Mamagas, hindi tayo masarap ng ulam natin. Sabi guys, kain tayo. Simple lang yung ginawa natin guys. Kasi lang pag mga ganito guys, medyo maano din dahil simple lilinisan mo pa guys. Mabusisi guys. Panalo guys, sarap. Panalo. Ganyan ka. Tingnan ko guys, dito lagi nakaganyan, no? Kung sa basketball guys, lagi naka-screen. Try nyo rin ito guys, sa pamamahay nyo guys. Para hindi lang kayo lagi nakakain ng dinuguan guys na katulad dito sa atin na lagi may sabaw. Para iba't ibang dinuguan guys yung natitikman nyo. Panalo guys. Mausok-usok pa guys, oh. Nit, bagong ano lang tayo. Tapos na natin magluto. Nagkaroon siya guys ng aroma dahil nakagisa yung ano guys, yung oregano o lemongrass. Panalo guys, suabe. Sa bandang norte naman guys, yung mga dinuguan nila, nilagyan na yung sayote. Ibang version din sa kanila guys. Sa bandang ano, norte. Sayote naman yun sa kanila nilalagay. Sarap din guys. Panalo guys. Para tayo nakauwi guys sa probinsya. Dahil yung ulam natin, paklay.
Sarap talaga guys. Alam guys, pakain ko yung sili. Gusto mo sarap na. Gusto mo na konti lang. Panalo guys. Busog na yung anak ko guys. Sarap guys, medyo may spicy. Di spicy guys, nakain ko yung sili. Panalo guys. Harap. Panalo guys. Para tayo nakauwi ng probinsya guys. Yun guys. Mahaba na yung video namin guys. Hanggang dito lang pala kami guys. Huwag kalimutan guys. Mag-subscribe, like, and share guys. Para updated kayo lagi sa aming ginagawa guys araw-araw. Maraming salamat. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.